Kwezi watukufu wananyamara ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo kama naanda morli namna ikao de radete sana sivendelia nrenge mrongonu mana vantongo za ngina ikao zisanyesa zi upeu kawazia eus continue hurenro wanyawe mengonu mao nisimrongo wa hasotwani de ustadha madam Abdallah Muhammad Sambi harmazi haki zahe zikao dezidhulumu ao ne yezi ya shufu jari ya makatili kao de yartawalia yarrengateka Komor. Watukufu kwezi handrani nisimia na hu hanyesa mba vantongo mbili tahupara ntraru nisitengele mashteko bimkini lijua lisini tambisha vantongo mbili tahupara ntraru zikao nsozilagua van leo ntongo ya handra nitso rongoa harma zozikao dezajirishi wa ufujari kao doajirishi wa harma mujon tujini zavili zalekeana na arrestations kao zakaza fanyulwa za wantu ikao wao wantu watarehi ikao warhensi ya bishele ya Komor ne wanziri wa harma upotevu mordole ile rjue rijidise masala hasotani usoni zalekeana na wasi ushababi leo zararu dezo zanamwambia nizo dezafundi sambi fa imma nituzandasa deuzo mana zizo za muhimu wasihuzaliza kabla ya hungia zadunga haivo ikao izadunga zina ntongo ziliomba zingiliana de uzozo watufu kwezi msiba wangina de warema fa ima na imana warema msiba de vo ikao ujuji aliaman ikao unu de ujuji avolo dossier ya sambi ule nakana mwambia nimbana akasinyi ordonnance ya komotorize sambi alawe aende anafanyilwa ziswa mana akakubali harma ordonnance ikao de akaisinya ambane unu sambi amwade na yi procès verbal ya ui certificat médical ikao u doctorat hakaitia ya kwangesa ukambaremo kurubia amba plus wakati usendra plus istambuzini tsozidi basi wallahi alazim zitambu kazazia bezisimzidia sambi namna voko itongesa au mois de juin van encore une fois yama au conseil wahe maître Mahmoud a demandé wafanya il demande autorisation ya soin mana situation ya sambi yesenda ya agraveha vantongo nyengi zikao senda za himzidia zizidisha maudiro rahanali ya kavozi au mois de janvier ikao wakawa mruhusu amba avenzojua alawa aendre beiziwa na yezi ya shofujarini dekawa autorize leo ruasu liva hanu ikao i autorisation yo wao makatwa demandewa wambilwa huka zintongo zilera kozirilia zizidi zitam zaisuha za u client wa Mahamudu nede ancien président Ahmed Abdallah Muhammad Sambi zitambu zidi islazimu wantu wadiriki wa muhubiri ajua enda nafanya ziswezi kawa za mlazimani karsija rajata wa utalazu zimkamono i ordonnance kaodi yakayatolwa ordonnance kao ikayanyesa megonu mastambu zikao dezimbara fundi sambi mengonu mazo mkamzono amba twashahura shiziro malezinziro zikao kazishinda wakati mwingi uhima ya tambu na ntongo yengi vatongo ikao ambata mwenge aimo angalia usimrose shitso modeli ikao mbana ilazimu anyame vana abuzishidza nvanu basangalie umwenge zotambu zikao kavasi mtu ajua ombe asuli sitongo mordezini zo lazimu skembana va yeremu au va thabuhiti zangina zikao ahala bureka wawade Komor ivo rijua wintiatu waslawa rendre mwenze renda ruzunguha utwabibu au renda ruzunguha nzia sitongozo ziparohana ijali wahuka wantu ikao di warongo wao au wajali yombana sambika sidhulumulwa hakizai kasidhulumulwa wala kasimwade karsuwa milia Mungu bersi tumaini basukume ngono masuku watodhulumulwa za hakizao harmansi ikao tailuha kawasijua ile sikuyo waone utungu wa mtu ikao asidhulumulwa najua mbavani incident namna za kulazimu sifanyishi hazizo kwezi watukufu morle namna nimwambia niyo kama landa vai ordonnance ikao sian sinaivan undo tabibu undo ujuji
ikao akakubali nsibu za mashtaka vani muone hii document ikaimkinishia unda aliaman tiani document signé le 9 juillet ya muharalia tiani soma do muson vani rejetons en l'état la demande d'évacuation sanitaire urgente pour des raisons médicales formulée par Maître Mahmoud Amada, conseil de l'inculpé Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Harma document ni kao deni mambia ni yovan. Imani isanye sa uka i document ni isanye sa harma zinongo skao de wazangia simwambia nvaomba wa rejeter fa imma wangiha harma phrase ya paragraphe avant ya motifu amba attendu qu'en état actuel de la procédure faire droit à cette demande pourrait compromettre la suite de la procédure car l'inculpé n'offre aucune garantie de retour la fin du traitement et qu'il pourrait profiter de cette évacuation pour prendre la fuite. Otkufukozi ntongontsani mjidzenio muyelewe muone dhuluma ya wande wale vozi wakawangi hambane mtuna muade lazima autorizwa lawe be serikali ya mzia tuani leo asangi hamba kalazi musambi alawa mana endeta alawa kavasi garantizanye saumba atoregea na vozi makatika oda akautoriziwa mana zigarantizo stojwazike ntongontsani hizi evavontana ledzento gomoja sana ledzento gomoja ntwa elewana mbane mahakama ya Shkomor iyo mahakama ikao iyo service public ikao des impôts za wakomori na mitsangu ikao wasalia wafanya huliva ziduani na zangina de tongesawo mahakama yo yenre iyo service public ikao zimpesa tulovavo zilazimu zisaidie namna voko ranya mkomori baisha werongolwa sambi ilazimu zihakizahi zigarantiwa na mahakama ya Shkomor leo risambilo amba funsambi katojua aka autoriziwa lawa mana atotawa katimaliza niyo vozi mbajela kotatawa kavenzo regia Komor na leo na hikasambi akomori wastuhu mbawaye atotawa lazimu rielewe ntongo moja ambane kavasi na ntongo iwabaliza wantu wao humdungisa sambi na mtu ikawo kade gardi wa securite civili ka garde kori ka wantu wangina au par na condition stokao zi autorize mtunu ajue aenda ndaswanyewa ne apare unono wahe ila ajue ahukumulwa iyo ntongo ya handa ntongo ya vili lazima rukubaliana rieliwana bane wemoro kulare en l'état actuel de la procédure ndevi samba fanya mwa hawa nusu amba kaparo hojiwa na juji na wai avavo leo hivyo ikaomba astaha ayuwade unu mreme stambuzini zimreme belazima avahidziwa aenda nafanyilwa derjora mbelo amba procédure ikao ilazimu izie nsanjize wantu wa Komori muelewe ambane imuhimu ya procédure sile ukamba samba jujewa imuhimu do wa yujujewa neli yombana anazi nchida awana zinguvu zahe za ushinda ajidailie ajaleze namna lazimu ajidailie nsanjize mbe nafuilio wantu wondo juje legume au wantu ili nafuilio mantu juje mwanadamu ilo bakashinda akensi nafuilio mbe lazimu karshindri mwanadamu ilo bakashindu urva assurance ukaharma diminute asushinda baki harma procès nsanjize mbe nafuilio vavo intrini taito tsongesa umtuo lazima rambilo mbane ya muhimu wa yuhujuje warana wa yuhundo tabibua utabibu utendre ya zintongo zonsi pia procedure au procès yojo hutengelezewa mana mtuna muade katojua yaka ajujewa lazima nrato bibulwa procedure yojo huzi warabuzi au mtu wejo hujuje waneke mbana harma maradi awafungwa harma l'hôpital vahanu au harma situation kadha au kadha sahari leo mantini dia zivilia wantuan wao hukreye zi conditions somruhusu mtono aenda nrato bibu harmansikao atotobibulwa balbevo risijua mbashisharia vuhwe yantu jokana commission rogatoire autorisée par exemple ma juji au ma police judiciaire wansi yangina wafanya investigations alekiana na tongoza mahakama ile wajue waarifu daula ikaode ile na besoin zontongo mfanyishia ntrinide izivili yao wantu hujalia huka ambava hanuito kwa ukasenda insi atu ndrao wantu wa hadisi na mahakama ya oho wajue wamete conditions za hujalia wantu wani wajue mtuno age ajofanya soins sous le gardiennage ya service pénitentiaire ya oho ya insi yo mana zo daula na daula do wafanya oho hazizo ile ajua fanya utabibunu la jua rege na sirsi jua basambika paro haraya mahakama
da kuheshimele jamba mahakama ntongoiri ya ude injustice besi de justice zini pia kwezi watukufu zisanye samba haki za sambi zisidhulumulwa mana wantwani ntongoenilia ti umjuje sambi beini mor fiziki ya sambi de waita hao apeti feu bekawana huzona dindri la shari la wailika tila mtimbane la mtimbiwa vawaka na nguvu wako shemeleza na hurungombe lazimu adagwa afanyilo na zangina mwezi Mungu wahutari kabla ya wae na mwezi Mungu atomshija na kakulna mrato mnilia umba harma zinzia zodania awani liya wangina atoka uonti mwezi Mungu atomliva zoskao dali alimbalia umtuikao da kuba mbali la shari lo la herabuzi kabla ya hutia mtu wangina watukufu kwezi insani eleo mba juji mkomori ikao ya mois de janvier autorize mtu ikaomba ilazimu alawu mana uwade na stambu zikaudalo nazo umedisansi mwambia mbana vahemozi di wakati mwengi vani zito agraveha akamu autorize be serikali damzia leo yini autorize alazimu amotorize mana stambu zile zidi avolo rapori ikao avolo na médecin ikao amremetia yo récemment il y a même pas de uno il y a même pas un mois halo il a joué à statuer sur la base d'introduction et demande autorisation ya soini ya tulwa yange somba situation ile ya grave hatide halete na rakareli shabezi zidi nziro rana vale wajali mbaha katojwa alawa mana wasirili ambaye hilawa totrawa mana wasirili ambaye état de procédure vahania para ilazimu abaki wa mjuge mana zo wazudumania arwata wamfanyilie process talinie itotongesao wamreme mahatiji alfu wa shay'uni ya ineligibilité ili wakesiri mamtunu katokana avenir ya siasa tena wamdhulumu na ziningo harma mara dimarjiro ya Istanbul zinskaudazo nao wamjele jevavo adhumfichie ile ahila vavo astoparo fikiri tena suku ya hukambane sabu wae mbakili menguni wa maisha usijise hukamba wae mfanya siasa tena siku nyingine zina alama ya madhalimu yani zina alama za mahusuda yani ikao wasanyesa na hubuzuza na hanyesa antu amba zinti mahakamati mwambia bakavasi procureur de la République Comore wala kavasi juji ikao independant Comore bewo ma procureur ya azali na majuji ya azali de wafanyao zinizikao de wazini yavan be suku mengonu mwa suku karibu tuhule suku itokao upotevu weyezi mbovuini usilawa wantu ikao de waungo mhono upeuno harma stambu zinvan watu ziliva usonoma mahakama za kweli wanyesewa mba mahakama inamna ikao wanyesewa na maupotevu ikao do wafanya harmazi ntongo zinisikao desifanyishiao watukufu kwezi nisila wa harma mvawo na hanyesa masikitifu yangu na nyesa ikakula mkomori ikao weho diwani mtu ikao asudhulumulwa haki kakula mwanadamu ikao we jambia mba ana imani au ana dini usoni mwa harma umwahe ajambia mba na kakula mwanadamu kalazima adhulumulwa de wasali ya wajambia mba kila mwanadamu kalazima adhulumulwa bika de sambina adhulumulwa rielewe mba vamtu mkomori ikao leo wanzonoro warntandra kari ajipasu na shuntu kari hushta leo zenizirendro usambi zisirendro na wasali ya waitu wanashivani zirendro wangina waula wa wavelo hakiyama zirendro na wangina warendro maupeu na yezini na vantu wajandi ya mba zora sakaza parado wangazijao ngoma mfale uti dafa maudu narfahamu thumma arfahamu kisha arfahamu bezinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki jujali amani na Mohamed Abdu ingama mujitimbia uyo isukumto shuka umana mto shuka wallahi l'adhim kabla ya yezini hukoma ambakesi dagana sukumo jaharma suku za baki za hukamba kako lazimiaka harma 2021 mwambia niyo kakula sukuvan basi mto shuka harma kahati mana mahakama ya kweli de tumjujeniwo yimwangeseni ya maupeu yani kaode muyafanyao muli yomba mjali amba mtojo mwambilo amba mtu alomwade asidhumfishi ya muja mema msidaga karo mwendelee mfanyozo skaode mtahao mana kamna shughuli na ntongo ikao sharia de mwambianio bezo mlo na shughuli de za azali na Nurdina Bodo na wangina wa mwambiani amba namfanye namna ini mana wani amba atamdhulumu sambi be mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao na mkondo ya mtu adhulumu leo mwezi Mungu dai wanao arsila wa harama mvao vavo na wanyu mwezi Mungu atojandia suku mengoni mwa suku muporantongo harama zodhuluma zini musifanya ovani tawasi wasiriliyo barsorongo mbanyo wape urimsikini ni suku
na iyo zo mahakama nziro de msore mauzo suku tawasua sirongomba msidhulumu leo rirongomba anywa peu rimsikinieni harma zilivwa mtolivo zo limengunu vani harma zidhuluma zikao de musifanyao maana kama sisifanya mba mulengu ha maongo be musisifanya hamo wakubali mamserenrambi msidhulumu mana mwambilo mdhulumu mwana mkomori arongolo wa madam Abdallah Muhammad Sambi de mumfanyiao zimbizini be mtozo na suku watukufu kwezi mkabala wa vili nsahani ngie dezalekeana na zajiri nsujini nambie yezi ya shuvungu fuini ya shudholi mwini amba waelewe huka zozikao de wazifanya zotutobia zikao zorendwa na wao wajue mba vozi wa korongo wanahutseha mba vantu waenda Genevu waende Genevu ho mkino wasondofanya viziti be walo wakaende Genevu maana wako denonse ya maupewika ude ya jirisho Komor balbe ivo lera de uyoyo mupruve par les actes huka wanyu wantu wapeu madhalimu ivo mwanyesa huka ambane upeu marendra insujini sukuile ujustifie huka amba wanyu wantu washnamna na wanyu makrimineli ya peu mana musiri morle namna rijo ronsi pia amba convention ya Genève yini de document 4 na ze protocole additionnel zikao zelekeana na ze convention zo zilani ntongo ikao yorongolwa punition collective ikao yo mwanadamu arenda kosa kam jandi amba va opposant karenda kosa mana tajua opposant ra fete nationali va voir rende kosa tsonal kosa liyo vavo na ikamrongo mba devolio mba manifestation zikazibalizi wamba kazalazimu morde namna uporte parole wanyo azorongo wao amba kazalazimu zidi 20 personi wasi mkini karenda alikolemba liberojo hasibu wantu wakahombo wakazidia inombru yo wala karsi lwe exception yako lazima ike hombo wantu wangina ka autorize wayo harmansi kao yo daula kakula wantu watujo waifete malagon hao waifete muhimu de hukamba zimezuri za lazimu wakabazerenge au kazarengwa haivo ilomba mbua amanzuwa noho makoifanya karsi elwa mamana ntinilio mba ikorona ito balilia de itandraya na hamamvu be nzuwa noho kayabaliliwa zoan la mange saomba wanyontu wapeu wanyu madhalimu mwarudi mwa confirme amba mviole convention ya Genève encore une fois arudi lera de uyoyo mwanyesa ukambate sharia shakomoru ushosho kama shistehi maana sharia shakomoru kashi motorizeni wanyu huvunza mungiemala gon hantu na bunduki na mizinga vatina huka vuke autorisation au vuke présence ya ma policier wakao wani in police judiciaire wajo fanya constatation ya ntongo ikao ambiloyo be mo impose ya mujo nsujini punition collective ikao yo ilaaniwa mu viole zi domicile zao mi viole zi haki za wantu wansujini mufanye namna ikao de mfanyao maana mwanyesa mbanyu mafujar bensani mjidzen tongo moja plus msuba ya milongo ya lpengele la droit plus msrara mwa imilongo ya lpengele la uvoyu maana sukume ngol masuku ya mavengele ya haki ya hibala yonsi pia lpengele labaki de wantu wonso virao la ikala haki na ti haki bengu oyo na iluha yo msiriske mwambie wantu mba walazimu wala gwede iluha msoele wao zini pia rishemele za makati mengi vanna humwambia mba namfahamu thumma namfahamu benzi ya yo mvirao na vahano mvirao side namna mvirao de miele wamba yo de namna mvirao na vavo nsirongo wana hujiza encore une fois madhamana wal jeshi la taifa ambane wasu wa Komori ribuwa matorso na zinizika ode mfanyao na asir na toma na hamini mbasukume ngonu masuku kartola tsamare vanna hulagua tu bemtola wasuku vula wana damu wa ileo mbazinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki watukufu kwezi intongoika odi ya viti wa harmo muji wa nsujini zoto biambi zilumba kazerendwa arudi na ihuka mba ijali wa mbakakula mwana damu atorengwa velu hamde wantu kaje mba hiyo cadre legalia pasana na nchini hiyo mesure ya garde à vue hiyo nchini mtu rengo ndo wanziri wamde uramasiwa wendre hote suku totolo wa mblato mbosenda tribunal kavasi juji kaoda kautia harma manda hiyo wala kavasi police judiciaire da constater infraction kaodo waifanya bei civil hade namna yo yendre ufanyulo zoskaodo ufanyo mana volontaire wantu wani de volontaire ya majuji yetu ya Komoro hazizo kwezi watukufu nsahan rongowe rudir lani hajikali na hurongoa mbakarsi na sukurtozi yao na vavo ntojarma mkabala vavo na lejezo skauden fikiriwo maana karalazi muwasi wa Komori rawoya hutahari manifeste
ilazimu zitendwa morde zile au occasion morde zile na vani iliyo bana zimezuri zisilejezewa abandu watujua tezi maski zao wafanye wa respecte zi distance social beyo haki wasi wa Komori hoendra rifanye declaration de manifestation zatu kakula mkomori iliyo mba abali hankili ana 18 ans yo haki yahe wayo hoendra andra depose na vavonsan nrashelezi zentongo nzima zi regime de l'exercice za liberté za mkomori au zamana da matu konsizi hea model mbili vuhea regime ya declaration vuhea na regime ya autorisation murambi amba mabroje circulaire kao yo circulaire ya kapresi yakobalili ya ntongozi kao harma wakati wa siasa na autorisation zaka zafanyilwa irengo ifanyilwa pengelela ukamba bakobubulwa wantu na ufanyilwa wantu mjamurudi murambi amba circulaire yo yamandewa vavo rege ya harma regime normal donc regime normal ya manadamu ufanya manifestation iyo de regime déclaratif iyo autorisation ikao kavasto ha autorisation bedem to informe u prefet amba ala hala risifanya manifestation suku kadha iyo de regime wa Komori lazimu muelewe na vani kakula mkomori ilazimu ilomba iyo de nziara lazimu rvire kavasi mkomori alio amba ilazimu andra demande prefet ambe autorisation shoti sharia isharia shisuruhusu mtu ikao bada fanya manifestation andra fanya déclaration à la préfecture na ikao prefet asona mbe manifestation kia lazimu autorizewa alazimu ajibu anyese manaka lazimu arongo ne mana afikiru mana ntina alazimu aizie mana sifikiri mana ka urongo mbo tofanya manifestation au marche tawende beti salama asona mbava wa mwenda uvandro ho ka lazimu wenda ahambi enzia autorize uvire arudi ahambi ene enzia na ka wone lazimu fike wantu wa securize ajelvele hena aljeshi la lazimu securize bekavasi autorisation itoko yonsi ya lazimu imruhusu aharaye manifestation ikao ini lazimu uifanyulwa watukufu kwezi lazimu rielewe wantu wemo wanana yezimbovu mordeni ilazimu wawane nayo hausto arabu na ntongozi kao ilazimu yezini ya himola wa ilazimu ulimengu shuhudie amba wantu wani kawasto hana wakomor na wantu wani wahemoro wamba manifestation center dizewa zizo tiyaki zilazimu depose kakula suku vahima manadamu mkomor na vavo mengonu mas organizations kao derejo stionziani mana zimbanazi kao desifangilo Faransa au sifangilo ftoko vonti zizo njema zo formidable bezi lazimu zi parerele Komor quel que soit ilazimu basculer harme ardhi ya Komori vuke manifestation zi autorize wao zifanyishihe na zi manifestation zo autorize zifanyishihe de sukuto kombaris depose barsar fany manifestation des ahendra ziziwa riso jo saisisse juge de référé na ika lazimu roi saisisse 1000 fois ilazimu rim saisisse 1000 fois taparuhana suku moja ambane kawasi jouer tongoto rambia oyo isukuyo wa Komori wonti pia wajue mba autorize wa wantu wa manifestation ile kakula mtu ahoje wa nastongo skaodis para wa Komor rishuke harmal pengeli la Komori ile jouer fanya manifestation harme ardhi ya Komor watukufu kwezi inarvolishiana tongo skaoderizo rongo wao ntongori rongo karto juara rongo amba karsi autorize wa fanya manifestation Komori na wangami wa nivoriju wao nera rua zima narjambia atide namna yo baisha risibu wa comptabilité na biro ikao kakula redepose autorisation rahendo informe barsa fanya manifestation risambilo maha manifestation ni iharaliwa ipapie ile isezise wana usie ivelewa harma institutions li Komori wajue ba leo fanyulwa reje ya handra rendre na suivi harmo juge de référé ne haraliwa rirudi ripoursuivre encore une fois tampaka vanurso isi harma zijara de zawisa za mahakama ile ranyese wantu wan bara harma regime ya dictature ya peu na hiyo de namna lazima rufanye i modeli ya barua tulfanya rilti evavo kakula mkomori lo bana maha 18 astuki wana maupeu yani ya jiro Komori baka autorizewa ana droit à remplir le dina la harma modeli ya barua aenda nda informe basku kadha arjize lo Facebook amba waina ja a déposer revolution le jawabu lahe ritojoar na ya maavokali yo Komori na mausika o waji dédié harma combine van watu jua warenge relais ya suiviza lazima risifanye ile reforme ulimengu mbastongozini kazi sifanyisha taisuku na ika 1000 lideras depose rivolo ya tusuina ya 100 watu suina shendar kubali wayo wa Komori washuke harme ardhi ya Moroni wadage wafule ardhi ya Moroni au wafule ardhi ya Nzuani au wafule ardhi ya Fomboni wafanye manifestation hanye samba stongozini karsi saha iyo kara lazima razia
na hiyo ilazimu nchongo hiyo rifanye zenirifanya umwenze hunu zonsi pia ni situmaini na humbia ntongo nzima ilazimu zenirifanya umwenze hunu rijambie mas mobilisation rifanya kiasi hunu riji mobilize na mnavoko isukuitso kaumbar para mtu moja mkomoru moja rambi amba ok c'est bon rikubali wambarna manifestation kakula mpesa au riali kaor karila liya hunu au rinayo rivelehe harma imiji ya tuyonsi pia rafrete wanadamu lazima washuke harma alpare isukuyo wanrawanye sebana wakomori kasiji mwana yezi ya makungu fiani yode namnara lazimu yode strategia lazimu rifanye yode strategia lazimu rihensi zi klubu za ufanya zihazi za reflexion za organize stongozini komori hahuan hai jitihadi tampaka itokao wantu warongomba inti dictature lazimu waprove menti dictature haautorize zi droit de manifestation zifanyishihe ilazimu ntongo yo ifanyishihe hazizo kwezo watukufu nisila wa harma mkabala uovavo hahutaha ndrongowe harma ufungwa ya Mustafa na razida hasotani Mustafa ikawo namna rimjuwao rimrande homage haimbwana ikawo angamiza ushababu wahe husibabu hurtashia hairi wasu ushababu wa leo ilazimu ushababu wa leo rijue mbavozi isuku Mustafa tulo shivani aretewa wantu wa ili ikawo wafanya ufujari au wafanya zutongozi kao kazako lazim zafanyishiha wahanda del kungu file yezi azali na wantu ikaudu wafanya stobiazo wavilide wasi ushababi wa Komor na hikale wo riwasuli harma ijarada ya huka ambaye lazimu Mustafa Said Cheki ikawo manifestation ya handra ya haifanya ya contestation haifanya de en 1968 makati ikawo vupo hai avion yapo Komor ikawo wanazonu wa elise ya Komor ya Moroni wala wa huendra waendre wanra wahubiri wasaidie wantu wao va journalisti mzungu ashemeleza mba wanazoni kawasendra amba wasondo saidie be wasondo hiba arma zifeze zintongo za wantu wao isukuyo nyangu Mustafa tamshangama ta Al Capone na wangina wahimi wa conteste wafanya manifestation isukuyo 1968 watukufu kwezi na ikesi janli ya leo ambane 2020 mtwaka arrêté wa harme manifestation 1968 da arrêté wa na harme manifestation en 2020 na vao shababi ulio harme nsiatu au vao shababi ulio derrière smartphone na zkadha tihaki thumma tihaki ilazimu rukubali ushababi rangaliana rambiana batide Mustafa tida lazimu leo aendre encore une fois andarete wanayezi ya shokungufini vozi makati ya manifestation ya 82 yafanyisha bajana ni ya election législative zikawo yode suku wantu wakojokia isauti ya umati la voix du peuple yode suku makatika wo Abubakar Said Salimu alagua makatika wo isuku yo Samadu na wangina na Abubakar Said Salimu na Musa Nyumakele na Mustafa na Mahmud Larifu na wangina wakwangi hankura na hushemeleza na huwana na hushemeleza mbane na ruane na mamercenaire na ruane na yezi mbovu ini iliovan Mustafa a 35 ans isukuyo ahimi ashemeleza bajanani amba leo de sukumki ya sauti ya umati leo de sukumki ya sauti yanyu ile mka umahiwa na harma strakti na vanir simjizani mbar declare guerre declare nkonro contre ya yezi ya wantwani ya upeu wa wantwani isukuyo akana 35 ans kayako lazimu leo ya kamba ne tisijoe mahali umbar wasuli mingavi hisabu mahifanya mtsoiona en 82 35 ans leo yikembe weda joarete wao mana asuana na ukombozi wa kwamba lazimu yezi ya mercenaire wana nayo be yezi ya mercenaire lashi wadu wa Komori kaudu wadu yovani wali lazimu de wae Mustafa encore une fois ushababu wa Komor ilazimu rangaliana matson rijambe bana rina devoir arudi rimanke harma responsabilité yatu karende tarwasuli jarada ikao de Mustafa da lazimu afungwa arrêté en 2020 ilazimu kwezi watukufu rambiana mba wasirlo mwenzena nyumlo ndrani ritojuar hadisi en stratégie rikubaliana zozilio mba lazimu rimsaidinizo taisukurto jao rijor parana vadzima harma mbwana ni manarso parana vadzima harma mbwana ni beka kulelo mba ina besoin na uyo rishinde risaidie ile jouer fanye manifestation zini lazimu risfanye watukufu kwezi isir lazimu leo rishenkeze za Mustafa kusfanya harma msomo wa nyumeni rishenkeze za Musa Nyumakele wakosfanya rishenkeze za Mbaraka Mtamdu
rishenkeze za Idrisi Moroni, rishenkeze za Kudroa, rishenkeze za Mamad Larifu, rishenkeze za Ibrahim Hamzawani, rishenkeze za Ngina na wangina ikao waungu mhono umsomo wa nyumeni ikao wakuana na mamercenary waungu mhono FD wawana na mamercenary tarwasuli harmas jarada ziniskao makati ikao en 85 Mustafa Atulwa Shivani afanya mahamitanu ya Shiva na shizash kao tafera ya moro na angi hayo mimbaju mana akursa hawasi wana wakomori ristoparonshi sous la dictature des mercenaires. Islazimu rihime rijambi bana Mustafa fanya kiasi wasu shababi de razimu rihime rijambi bana zilikole ravira na mostarabi ya marengo irarenga isir lazimu rengerele Mustafa akivahanu ahirona ajambi bana zinguvu na yela ya mgia kayaenda harja bevoa na ikao wadingi na zoskao do watabu mwiri wa msomo wa nyumeni na umwiri wa contestation zikao wakortashia wema rihimenazo leo hazizo kwezi watukufu yode ntongo ikao isir lazimu rifanye ntongo yo rina devoiri morali rina devoiri républicain rina devoiri ikao isir lazimu rihime rifanye ntongo zini leo yini rina revendications kao deriza nyesao isir lazimu harmas revendications kao deris fanya wami yangu faliki ni wonao rina revendication ya 2021 ikao wallahi alazim karsila tajiti adina vavonsana mbie wantu ikao de wadungu himao maukuna emitana wa shemeleja mbarsimto azalimeso na nyumtsoona arsimto azalimeso na nyumtsoona na uhabili na hulava rimwambie ni bana mtafadhali thumma mtafadhali bazalir somtoa harma yezini hakika rihensi ne jarada raiju wa makalazimu aishilia ti hulala ukumtwa kiemba vasisijue meso ajambe kama nsomtoa disque sisijue yo vavo mana inamna ya declarations zini mkoma hizi fanya musileme za wawoikao wasamini mbaikombeniri wanawinirsi wanashiserio na ini raru waziri pangao na hutoalia na huone namna rso basculio strategie te basculer arme ardhi ya Komori ile jani huka umwana mkomori na umwana mkomora alo mwenze na zinchida za alo mwoni na alo mwenze devuhime ubinadamu urfanye itongo ya lazimi ifanyishie ile yezini ilawe musilemeze wawoikao wasamini ikombeni bawasifanya hasibabu waamini ritafadhali rijeleze bonzo no sorongomba mdombo wa mrengewe mwana mrengewe kadombo wa na mtafadhali thumma mtafadhali musihime mahilataji na hulagua mwafikiri mavale mwamorongo hale msimrisi zazali be musleme zade wao waamini yi kombaini waamini mbazenrizo rongo vani zin karsizo rongo watu bersizo rongo na uaminifu na strategia huani lia na hufikirie namna rtoto wa uangamivu wani wala yote tongo mamrato la lauku ahime tusko subi yake wana wa mto wazali yote de namna mbwana ifanyishi hao yote de namna mbwana iwano mbwana wano harma strategy mbwana wana harma dignité yazi actis kao de rakubali yanazo amba wasi ma républicain ruana wa shi républicain na yezi ya shukungufi ilazimu rike dingi harma mbwana kao de renra onayo na inamne kao de rivira onayo na inamne kao de rituali yao risilemeze wa waramini wa harma mbwane na tafadhali wala ristoparore giarambia na tena intongweni maravili mana watu ikao de wao wadungu to wa makalima na huregeza stongo de uzozo wala ivo iliomba za hijiri siku ya vile waono bakazafanyishia wo para na maswa de yayo warege siku ya raru wajawarambia tena stongo de uzozo waswasali riele wamba zile tintongo zile na mradi devo wantu iliomba wahiwona zitongo zile wasijambe mantu wanu wasirle meja ni sahana mbie wantu womba muslemewe mana waswasali ya rongo wa stongo zini risizu rongo wa hajitia dia hujambi yambane ulimi wa mwanadamu do ngwanahe ungwa na madam do ulimi yode manar mambio ni stongo zini bakarawoya wala karsoya wala karsilata strategia huanilia na hufikirie namna rsofanya stongo zini tazo waswili harma idati kaode ramambia niyo bakarsaha azali agada na suku moja harma isuku ikao ilazimu mwanamzuani atendelee toifa la Komori sede azali tida jore imposer au calendrier arambi mana asendranzua na ndrazini vavo ilazimu vula wantu wa hime aendranzua ni siku ina ndrazini vavo ashilidza kashilidzia wa Komori wala c'est pas la dictature de nous imposer un calendrier la stratégie et le calendrier wa sirlo dans l'opposition harma résistance na vavo siregea. On n'est pas dans une opposition contre Azali. Face à une dictature, il n'y a pas d'opposition, il y a une résistance contre la dictature.
njongontaru zikao za muhimu rizikabili harma ifaliki jao faliki ya handra isir lazimu rikena devoir ya organisationnel rijue mba structuri na wantu na umuntu afalikiwe ikombaini aivingao aitendrea de fulani de aitendrea ikombaini vu identifie wa mtu ikao si jomba fulani kadha da atendrea ikombaini na structuri ikao itokame ngonu mayo wantu wa ijue mba ya wantu wa shashi wa represente wa ilutini harma inamna ya lazimu rivinge ifaliki ya handa tumambia mba yo organisationnel ifaliki ya vili yo politique c'est-à-dire la revendication de 2021 c'est une revendication à la fois ya utsaha vuke usawa na mastei harma ekite ya masiwa ivo ikao rendre ça 2021 rendre ça 2016 ya ngazija lazima renenzoa na mwali deka ya tosha lera de uyoyo harma ifaliki politique yo vavo il faudra retirer contenu harma 2021 yo vavo kakulam komor aelewembe 2021 non seulement c'est pour l'équité de aelewembe 2021 de hutsaha yije ijo ibadili ya maupeu ya zintongo zikao de zajirishiwa tsede zazalitu bina imaha ya virata wasuhu wasuli imirabaini ya leo bimana ha hutsaha zosto jarjoris développer rangese inamna rafikiriwo i autonomie na décentralisation rangese inamna lazimu risomese umana mkomori aelewe appartenance ya harma communauté nationale ikao yorongolomba waye mkomori ajfahari rangese inamna ikawoi administration inamna itoka mtwalo harma bavu vahanu aelewe urde namna mafikira umudiria ya kavozi ali swalihi ambaye lazimu administration na service de santé vuke maison de santé karibu vahanu ikemba iskema mkomori asila wa vahanu vangina tende vahanu vangina dan rozungu hao umana mkomori vahanu vonta atoka wa ajwemba utajiri wa bavu wa harma bavu lahe vahanu itoko dalio ajwemba mwana mkomori likola toka uvanalio afahar na uyo ajwemba stambuza umana alio kade nsorale kade koni kade nyumashiwa kade tishi de havi au de havi ajwemba tojifaharu vanu itoko dalio yararu isir lazimur kena faliki ideologique ikawoka kula mwanadamu ikawo akubali zifaliki zikawo de rizikubali uvan zintongozo zilazimu sike harma contenu zangiwa zidebatewa harma cercle za reflexion zikao za mwenze au za ndani ile rifikirie imeso itongese huka morde namna msomo nyumena kusifanya periodio rifikire namna voko vahanu vonsi vutoko mkomori ajikubali ba harma ifaliki kaole re kubali harma mbwana invan asijua mba waye pèlerin waye apotru waye vision ikaode rilio nayo asike harma tengwele zidia wantu wararu kakasila gwa siasa aleza mkomori ifaliki kaode re kabili nazo dhumani yao sa lazimu sifanyilwa imana ya 2021 na contenu ili harma 2021 na ishatonga ikao mkomori lazimu ajambe baz aspiration zahe ya mahoja ya mkomori kauda hata ambihao kade wandrima kade wa ulozi kade walekoli kade ufundi kade ushomeri kade ukadha na kadha aile uhuka i 2021 ini ya himojo rengwa si 2021 kao wanu waserenga wawa V1 be wanu waserenga wawa V1 wajo renga ovani mana wajali ya uka non seulement ini haki wa uhuvolwa be wantu ikaudu watendria wa hakiyo wasijua zoskaude stambisha mkomori vanu itoko dalio en tout cas wami bin nafsi yode mbwana mpia rikabilio harma ifalikini rendrao harma ifaliki avec objectif rijwa deni rerongoa ambari sendra à la conquête et résistance contre ce régime là na vavo stratégie se déclinewa harma zintongo skao de risifanyao na strongo skao de risifanyao na nyum sijwa ba stratégie skao c'est de pengele nvani de so démontrer wao au so tolo be zitotolo harma cercle skao de risifanyao hazi avec les relais zitoka au Comore irielewana arma stratégique au de rifanyao hazi zo kwezo tukufu mutonso amihine katika munda mpa vileo fa imma ikamuhimu wasuhanyesa ihazika ode lazimu jefanyilo harama ifali kiendrao na irresponsabilité ikao de lazimu rijua omba de rirengao usonima wa Komor zoskao de ruambiao rijue mbazini lintidangazo der kabili ntongoskao zina mradi zina na musnadi zina na uhakikifu wa huka ristaha ribadili meso ya mkomori ristaha ritoi ya shuvungufu ini ya shuwangamivu ya shidhuluma ini ilawe haramensi ya tukomori
ile rivelehe yezi harmashisi wa shanzuani rijuao na namna iliomba ya himo jo ndra harmashisi wa shanzuani yintrongoritsa haweje jo fanyishihe de uyo hujobuzuza zitaabu za mkomori kaode azona harmamaha 45 zieza vira zonsi pia komor nyango handrisa ya Ali Swalih taya Ahmed Abdallah taya Johari taya Taki taya transition ya Taki Tajidini taya Azali taya ya Ikililu taya Sambi tayini iliyoleo zina njema ziliomba zifanyishia na maupeu ya rendreshia mbakato paro ya lazimu ya reggae ihazio ilazimu ifanyulo akakula correction za lazimu ifanyulo za lazimu ifanyishihe bema ha 40 iyo nusu ya maisha ya mkomori kao wengine watu vavo rongola mba viti ya maisha mengi ya ulimengu ya bakidi ya hutangili ya uwana na yadunga yode devoir nayo ya lazimu rikabili na waswasalia riritia zinkabwa mbonzi rikabili harma nzia iyo vavo vode vahanur falikiwo yode nzia rikabiliwo ile ribuzuze ya maendeleo ya stongozini ile rikabili ntongozi kao meso zitofuzu mana kavalazimu vaelewa mtu mkomori i objectif finali c'est de dégager Azali be objectif intermédiaire de hujandi ya ukambaka kula mkomori ahisi ambaye mbwaneni ya he mana asijua intongo iliyo mengonu mwa mbwaneni kaoderi ifanya hazizo kwa hizo tukufu nisizia vavo encore une fois na umalja na humtosa Mustafa Secheki na humambia basi femo be waswasalia zo afanya resizi reconnaisse nazo afanya resizirenga mfano wa hutaha ringienziani harma huwana harma wakati mshashu warbaki yavani taiyezi ya shukungufini ilawe kabla karawaswili isuku ya lazimu wa dage suku moja mengoni mwa suku za lazimu vula umwana mzuani da renge intongoyo na hiyo tukomba ya mwana mzuani tu be hiyo komba ya wana wa Komori ma republike wavenza haki wavenzao watowe dhulma watu wastehi na zantite do wanawe imbo nayo ile rjuru waswili wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wal afwa minkum wa jazakumullahu khair.